आप देख रहे हैं सेवन न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। बीजापुर शहर को हरा भरा शहर बनाने की उम्मीद लेकर कॉरपोरेटर प्रेमानंद बिरादार ने उठाया कदम। जी हां, बीजापुर शहर के मनगोली रोड पर रखे बाल केंद्र बाल मंदिर में कॉरपोरेटर प्रेमानंद बिरादार के नेतृत्व में 50 पेड़ लगाए गए। इस अवसर पर प्रेमानंद बिरादार ने हमारे सेवन न्यूज माध्यम से बात करते हुए कहा कि पेड़ सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ रहने से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ಇವತ್ತು ಮನಗುಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಶಾನ ಎದುರಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 70 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಗಲೀಜಿತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ನಾವು ಸಹಿತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ TV7 ನ್ಯೂಸ್ 7ಗೆ ಏನು ತಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಡಲಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗಿಡ, ಅದನ್ನು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಜೋಪಾನ ಸಹಿತ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ BDAದಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಮನಗುಳಿ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿವಿ ನಾವು. ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಗಿರೀಶ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಫಾರೆನ್ದ 5 ಹೊಂಟಿವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕರಂತ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಸಹಿತ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ಯಾರ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆಮ್ಯಾಗ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದವ್ರು ಬಂದಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಬೆಳೀಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾ ನಿಮಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು सर। यहाँ पर कितने पेड़ आज लगाए गए हैं? अभी तो 50 लगाए, अभी 30 to 40 लगाने का है। कहाँ पे लगाए गए सर? ये बालकियर बाल मंदिर बोलते हैं, मनगुड़ी जो रास्ते है ना, मेन रास्ते के अंदर है। मैं क्या सोचकर आप पेड़ को लगाए सर? इसलिए ये ग्रीनरी चाहिए। मैं पहले से 10 साल 15 साल से पहले ये ग्रीनरी के ऊपर बहुत प्यार हूँ मैं। हमारा मामू जो है ना, राज्योत्सव प्रशस्ति लगाए उसको, ND पाटलेकर को। वो हमारा एक गांव में 12,000 लगाए उन्हें, वो मेंटेनेंस भी कर रहे हैं। इसलिए मेरा पेड़ में, मेरे वार्ड में मिनिमम 2 से 3,000 झाड़ लगाए मैं, वो सभी को मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है सर कि बीजापुर में जो हर तरफ से जो है पेड़ लगाकर इसी तरह से ग्रीन बनाना चाहिए बीजापुर? जरूर। पिछले 10 साल 15 साल से पहले आप देखिए बीजापुर में हाल कैसे थे। वो क्या बोलते हैं, समर सीजन में आप बाहर नहीं आ सकते थे। सब जगह लोग तड़पड़ते पड़ते थे। इसलिए आज नहीं ऐसा, सभी गली में मेन रोड, इंट्री रोड, कहाँ गार्डन है, खाली जगह गवर्नमेंट कहाँ है, सभी कॉर्पोरेट से लगा रहे हैं। और MLA सर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया, पर्सनल 10 लाख रुपए उसको झाड़ लगाने के पैसे दिया उन्हें। इसलिए आजकल देखिए तो बहुत डिफरेंस बहुत लग रहा है। सभी बाहर के जो लोग आते हैं बिजार को, वो लोग हमको बोल रहे हैं, हम खुशी लगता है कि बोले तो 15 साल से पहले बिजार को आते थे, वो क्या बिजार आए तो अब वापस नहीं आने का सोचते थे। अभी खुश इतना हो रहे बिजापुर को बार बार हम आएंगे करो, वो प्यार से बोल रहे हैं। यही डिफरेंस दिख रहे हैं ना सर। आप हमारे सेवन न्यूज़ के माध्यम से जो है बीजापुर की जनता को पेड़ लगाने को लेकर क्या कहना चाहिए? सेवन न्यूज़ के बारे में, सेवन न्यूज़ के मुताबिक से मैं इतना बोल सकता हूँ, सभी लोग पेड़ के ऊपर प्यार करो, जो कि जैसे हमारे बच्चों के ऊपर प्यार करते हैं ना। आजकल देखिए हर घर में 3 से 4 मोबाइल है, हर घर में सभी बच्चे बड़े 1 घंटा तो मोबाइल यूज़ करते हैं। मोबाइल तो फाइनल हमारी ज़िंदगी नहीं है।
घर के सामने एक तो झाड़ लगाकू, झाड़ के बारे में झाड़ क्यों लगाना, झाड़ लगा तो क्या फ़ायदा है, ऑक्सीजन कितना मिलता है। इसलिए सब बच्चों को हम पेरेंट्स को बोलना पड़ता है। सभी मैं बीजापुर नागरिक को विनती करती हूँ, हर घर के सामने 2 झाड़ लगा को जोपान करवा और जतन भी करना पड़ता। लगा को ऐसा गया तो फ़ायदा नहीं हो, उसको पानी डालना, उसको कंटी लगाना, उसको झाड़ को सिक्योरिटी गार्ड करना, सब करना पड़ता है। ये ज़रूरत है आजकल। धूप में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, अभी वो तो बोल रहे ना MB पाटिल साहब डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर बोला ना, पहले क्या 20 साल से पहले जो धूप है इतना धूप कम है, क्योंकि कराड़ दोडी में उन्हें 50,000 लगाया। हमारा गांव में डोमना छोटे गांव है, छोटे गांव में 12,000 लगाए, तो आसान बात नहीं, ज़रा बोलने में बहुत बढ़िया है। वो एक बार तुम आ गए तो घबरा हो सकता है। 12,000 एक ही जगह में, वो क्या बोलते हैं हिल में लगाए उन्हें, हमारा मामा ND पाटिल। वो इसलिए सब लोगों को अवेयरनेस आ गया, लेकिन कौन कर रहे वही कर रहे, जो बैठे चुप बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप कर रहे तो मैं चुप नहीं बैठा, मैं भी 1-2 झाड़ लगाना वो मेंटेनेंस करना। बहुत जगह देखा जाता है कि जहाँ पर पहले से झाड़ होते हैं, कई लोग जो है झाड़ों को निकाल कर फेंक देते हैं, काट देते हैं, उन लोगों का आप क्या कहना चाहिए? मैं इतना बोल सकता हूँ, ऑक्सीजन जरूरत है सब लोगों को। अब कैसा लगा, ऐसा होता है एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है, एक दिन है जैसे हम मोबाइल लेने के लिए रेशन के लिए पाले लगा ना, ऑक्सीजन लेने के लिए झाड़ जहाँ रहता ना वहाँ जाको भाग को ठहरना पड़ता है। एक दिन ऐसा टाइम भी आएगा, अभी सुधरना, पेड़ बचना, पेड़ लगाना, उसको जतन करना, जोपान करना, बड़े करना, नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम होता, कौन झाड़ लगाए उसके घर के सामने आपको पाले लगाना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए। वो दिन बहुत देर नहीं है, हम भी जरा सोचना पड़ता ना, सभी गवर्नमेंट कैसे कर सकते हैं। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಭಾತೃತ್ವ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀಡ್ಕೊತ ಬಂದಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಥರ ಇದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕಸ ಎಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಮೆರಗು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಅವರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗ್ಯದ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ಸರ್ವಮಂಗಳ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಸರ್ಗೂ ಮತ್ತು TV ಶಿವಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಸರು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಲಾಕ ಮತ್ತು ನಾವೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೇವು ನಾವು, ಅವರು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ಗೂ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್? ಸುಮಂಗ್ಲಾ ಕರಿಗಾರ್ ಅಂತ.